ଆଜିର ପଠିତ ବାକ୍ୟରୁ 3ଟା ବିଷୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ? ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଆଉ ଅଶୁଚିତାରୁ ପୃଥକ ରହିଲେ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେଲା ବା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରି କାନ୍ଥର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଟା ତ ଲୋକମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ କୋଉ ପାର୍ଟିମାନେ ଆସି ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୃହ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଗୃହ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତଦ୍ରୂପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ହେଉଥାଉ ବା ଅସଜଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଥାଉ, ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ। କି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦିଏ? ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇପଡ଼ୁ। ଅଲଗା କେହି ଆମକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଅଳସୁଆ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଥକାବଟ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ମନ୍ଦିର ତୁଲ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ପ୍ରଥମେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ଅଲଗା ଆତ୍ମା ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଶରୀର ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶରୀର ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜେରୁସାଲେମ ନ୍ୟାୟ, ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇଥାଉ, ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ନା ଶୋଇ ପଡ଼େ, ଆଇନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର ବାଧା ଦିଏ। ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଉ ଏ ଶତ୍ରୁତା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ? ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 9:27 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା,
ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କେତେ ଥର ପଢ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ମନେ ରହିଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 9:27 ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପରି ଗୋଟେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୋଇଥିବା, ଡକା ଯାଇଥିବାର, ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କାଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସର୍ବଦା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରା ନ କରି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ, ନିଜର ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମିକ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶରୀରର କାମନାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ଲାଳାୟିତ ହେଉଛି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ? ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ବା ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବ? ଶୈତାନକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଏ ଶରୀରକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ତାର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଗୋଟେ କାମନା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମଦ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଯଦି ମଦ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖୋଜିବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ପିଇବ, ଆଉ ତାର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଏପଟେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ। କେବଳ ଶରୀରକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଳସା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ? ସେ ସବୁବେଳେ କାମନା କରୁଥିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଅଶୁଚିତା ଠାରୁ କିପରି ଦୂର ରହିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାଇ ତାକୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାନ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ताहा ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦ୍ୱାରା କି परमेश्वर गौरव पाए। दुष्ट आत्मा व मंद आत्मार कार्य कौन जो व्यक्ति तार जीवन दुर्बलता जे शरीर इच्छा को पूरा करने इच्छा करे से ही व्यक्ति हृदय प्रवेश करी से शरीर को से आत्मा को से नष्ट कर तार इच्छा से पूरा कर। आम शरीर विषय जानले आम से सचेतन है मोर प्रिय माने सर्वदा आम शरीर इच्छा को आम मारवा को पड़ो शरीर इच्छा को मारवा को पड़ो सब प्रकार मंदता शरीर चाहे सब प्रकार मंदता निशा खाइब व्यभिचार करिब ठकिब लोभ करिब सब प्रकार मंदतारे शरीर इच्छा पूरा करने निमंते शरीर चाहे आ से होचे आत्मिक मंदिर निर्माण करिवार प्रथम शत्रु आ से शत्रु को आमान को हरैबा को पड़िबो तापरे आम माने आत्मिक गृह परमेश्वर को उद्देश्य रे निर्माण करा जाई परिबा। आ द्वितीय विषय मु कहूतिली आमे जहाँ अध्ययन करियोछु आ से द्वितीय विषय होची जेते बेले से माने मंदिर निर्माण कले जेरूसालेम मंदिर निर्माण कले से ही समय कौन है शत्रु मान को मारिले निर्मित हो सारला परे शत्रु मान को कौन करागला मारी दियागला। मोर प्रिय माने आमे जेते बेले प्रभु को निकटवर्ती हेबा सेते बेले आमनकर एई शरीर को आमे धरी जीवा ना आमर शरीर नष्ट हेब ए शरीर दौड़ीर शरीर नष्ट हो आम कौन हो रूपांतरित हो अर्थात नुआ शरीर परमेश्वर आमको देवे एक गौरवर शरीर देवे संपूर्ण भाव में शरीर नष्ट हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। अर्थात मुझे प्रकार कहली मंदिर निर्माण परे कौन करागला जो मैंने मंदिर निर्माण कार्य को बाधा दौले से शत्रु मान को विनाश करागला। ठीक से ही परी प्रभु जीशुंकर आगमन समय जो मैंने प्रभुरे थिबा सेमानकर शरीर रूपांतरित हेब पापर शरीर आउ रहिब नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आ तृतीय विषय होछि कौन बोली आमे पढ़ी अछु 21 नंबर पद सेठा लिखा जाए आ भितरे बहुत सुंदर सुंदर विषय गुड़िक रही आम बाइबल स्टडी कले बहुत गुड़ा विषय बाहर 21 नंबर पद आउ बंदित्वर पुनरागत इस्राएल संतानगण ओ जो माने सेमानंकर पक्ष होई इस्राएल रो परमेश्वर सदाप्रभुंकर अन्वेषण करिबा पाई देश निवासी अन्य देशीय मानंकर असुचितारु आपणा मानंकु पृथक करिथिले से समस्ते भोषण कले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तत्पूर्वरु आउ प्रतिष्ठा विषय आमने चिंता करवा सॉरी छाड़ीदेली मो 16 पदरे जेते बेले मंदिर निर्माण हैला तापरे इस्राएल संतानगण याजक माने ओ लेवीय माने ओ बंदित्वर अवशिष्ट संतानगण आनंदरे परमेश्वर एही गृहर प्रतिष्ठा उत्सव पालन करे। से गृहर से जेरूसालेम मंदिरर प्रतिष्ठा उत्सव से माने की प्रकार कले आनंदर सहित परमेश्वर उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग कले की प्रकार बलि उत्सर्ग कले पाप रूपक बलि सेथिपाई कहा जाए से माने निजर असुचिता को निजर पाप को स्वीकार करले आउ परमेश्वर का निकटरिया क्षमा मागिले आउ निजर वंशर लोक निजर मंडली लोक निजर देशर लोक मान निमंते पाप स्वीकार करि अछंती एमाने। मोर प्रिय माने आमे मध्य जेतेबेले परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करूछु आमे आमानकर पाप स्वीकार करिवार निहाती रही आवश्यक जरूरी अटे। अनेक समय कौन हुए आमे जीसु को ग्रहण कलु विश्वास कलु बाप्तिस्म नेलु एबे आमे पापी नहु कौ पाप करूछु जे आमे पाप स्वीकार करिबु बोली कहा जाए अम्मान को पाप स्वीकार करिबाकू पड़िबो केवल पाप स्वीकार करवा यथेष्ट नुहे से वाक्य लिखा जाए यिर्मयाह पुस्तक रे जो व्यक्ति पाप स्वीकार करी कौन करे छाड़ई केवल पाप स्वीकार यथेष्ट नुहे पाप स्वीकार कले कौन आम समस्ते जाचु तथा कहूँ
ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ଠକିଲି, ମୁଁ ତାର ସୁନା ଚୋରି କରି ଆଣିଲି, ହଁ, कि आउ कौन प्रकार पाप कली, प्रभु मते ये पाप क्षमा कर। ठीक अच्छे, प्रभु पाप क्षमा करेंगे, पाप स्वीकार करदेल। तापर आमर कर्तव्य कौन? पाप स्वीकार करी छाड़ीबा, छाड़ ई से मंगल पाइब। जे पाप स्वीकार करी छाड़ई से मंगल पाइब। एवं पाप स्वीकार कला परे पुनर्बार पाप कले से मंगल पाइब नाही। बेले बेले कौन हुए, मो से दिन पाप स्वीकार कली किंतु कहीं मो एमती असुविधा रोचे बोली लोक मैंने कहते, किंतु पुनर्बार से पाप करुअसी। अनेक लोक कहती आमको कहीं देखुना, कहीं देखुना, जे कौन से पाप कले चलो बोली कहते, किंतु मोर प्रिय माने सदा प्रभुंकर चक्षु समस्त को देखुअछि, समस्त को देखुअछि। किए कि प्रकार मंदतारे परिपूर्ण, किए कि प्रकार अभिलाष रे परिपूर्ण, कहार अंतकरण कौन चाहूची, ए समस्त विषय परमेश्वर देखुअछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ठारू से दिन केही लुचि करी रही पारिबे नाही, केही मध्य लुचि करी रही पारिबे नाही। समस्तंकर कर्म प्रकाशित हब जगतर समस्त लोकंकर सम्मुखरे। हालेलुया। सेति पय से भयंकर परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबा पूर्वरु आमे कौन करबा उचित? आममानकर दुर्बलता, आममानकर पाप को परमेश्वर निकटरे स्वीकार करी ताकू छाड़ी दे परमेश्वर पवित्रता को आमको खोजा पड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जेते बेले माने गृह प्रतिष्ठा उत्सव पालन कले कि प्रकार कले? आनंदर सहित। जेते बेले जने प्रभु को पाइथिला व्यक्ति आउ हृदय सहित से प्रभु को धरी रखी स्थान देछि, प्राधान्य दौछि, से व्यक्ति कौन कर? आनंदर सहित परमेश्वर प्रशंसा करिवो, आनंदर सहित तांकर स्तुति गान करिवो। तार मुख को देखी, तार स्तुति गान को देखी, आउ तार कार्यकलाप को देखी लोक मैंने जानवे वास्तव में प्रभु को पाई जन व्यक्ति। हालेलुया। से दिन जे प्रकार गृह प्रतिष्ठा दिवस से माने पालन कले, आनंदर सहित प्रभुंकर प्रशंसा कले। मोर प्रिय माने आउ शेष विषय होछि आम 21 नंबर पदर जहाँ पढ़ी अच्छु, कौन है से दिन इस्राएल परमेश्वर सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिबा पाई देश निवासी अन्य देशीय मानकर असुचितारू आपण मानकु पृथक करथिले, से समस्ते भोजन करे। किए किए से दिन भोजन कले? गृह मंदिर प्रतिष्ठा दिवस रे जो माने पापरू असुचितारू पृथक रहिथिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने देखंतु साधा विषय नुहे, आज आमे जहा करि देथिले भी अंशी ही जाउछु। जेन पाप करथिले भी प्रभु नहीं देखबार बोली प्रभुंकर लोक मानकर अंशी होछु, प्रभुंकर मेजर अंशी होछु। किंतु ये जगह वाक्य कुहे जे केन माने से प्रतिष्ठा दिवस अंशी हेले बा से माने भोजन कले, जेन माने असुचितारू आपण मानके पृथक करथिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने कौन सी व्यक्ति पवित्र नुहे, किंतु सर्वदा निजर शरीर कामना को, निजर चक्षुर कामना को, निजर प्रत्येक अंग प्रत्यंगर कामना को पवित्र आत्मांकर साहाय्य बसरे रखिबा, आउ परमेश्वर को भय करिबा। परमेश्वर सब विषय देखौछन्ते, सर्वदा आमको देखौछन्ते, आउ आम माने असुचितार दूरे रहिबा, ताहले परमेश्वर आमको से दिन ग्रहण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ताहले आमे से महाभोजर अंशी ही पारिबा। को जगह महाभोज हेबो? आकाश मंडल रे, आकाश मंडल रे महाभोज प्रस्तुत हेबो से दिन, आउ सेही भोजर आमे अंशी ही पारिबा। को माने? जो माने असुचितार पृथक हेबे, जो माने असुचितारू अलगा हेबे, पापर दूरे रहिबे, से माने से महाभोजर अंशी हेबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने आज आमे केतेडा विषय शिक्षा कला। प्रथम गोटे विषय होछि कोन? जेरूशलेम मंदिर निर्माण करबा समय रे शत्रु माने बाधा दउथिले, आ जेते बेले जेरूशलेम मंदिर पूरा हे गला शत्रु मान को विनाश करा गला। ठीक से ही परी
आमे माने मध्य परमेश्वरंकर निमंते एक एक मंदिर अटू प्रत्येक प्रभुंकर लोक माने आउ आमे माने जो दिन प्रभु को देखा बा आमर जीवन शेष हो पृथ्वी त्याग करवा से ही दिन आमर शत्रु को अर्थात जो प्रथम शत्रु होचे आमर शरीर जे कि आत्मिकतार बढ़िबा निमंते आत्मिक गृह निर्माण करवाते सर्वदा बाधा दिए प्रभु को उपस्थित रहिबांते से आमको बाधा दिए ताकू मध्य से कौन करेंगे हालेलुया आउ तापरे आमे कौन शिखिला गृह निर्माण कार्य समाप्त हैला परे आउ गृह प्रतिष्ठा दिवस पालन करागला आउ प्रतिष्ठा दिवस जेते बेले आनंदर सहित समस्ते पालन करूछंती प्रभुंकर लोक माने आउ जो समय आमे प्रभुंक निमंते गृह निर्माण करि थाउ बा प्रभुंकर उपस्थिति रे जाई थाउ आनंदर सहित तांकर स्तुति गान करिवार अछि प्रेज द लॉर्ड आउ सेते बेले कोन कले से माने से मंदिर रे बलि उत्सर्ग कले आउ पापार्थक बलि उत्सर्ग कले अर्थात पाप को स्वीकार कले निजर पाप निजर परिवार पाप निजर वंश निजर देशर पाप को मध्य से माने स्वीकार करि अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और जेरेमिया कहंती आमे पाप स्वीकार करी जदि छाड़ीबा से पाप को छाड़ीबा ताहेले आमे मंगल पाइबा परमेश्वर ठारू आउ ठीक से ही परी आमे मध्य कौन करूँ जेते बेले प्रभु का निकटवर्ती होचु बा आत्मिक एक गृह निर्माण करने निमंते आमे मध्य जड़े जड़े आत्मिक एक मंदिर अटू आउ ए मंदिर को निर्माण करने निमंते आम शरीर सर्वदा बाधा दिए से पवित्र आत्मा साहाय्य शरीर कामना को शरीर इच्छा को आम बसरे दास को रखा जे प्रकार प्रेरित पाल करुले हालेलुया आ शेष विषय होची परमेश्वरंकर निकटवर्ती जेते बेले आमे होउछु सेते बेले आमानकु कौन करिबो बा महाभोजर जेते बेले आमे अंशी हेबा को माने तहिर अंशी हेबे योग्यता कौन महाभोजर अंशी हेबार योग्यता होची असुचितार दूरे रहिबा अर्थात सूची जीवन यापन करुथबार व्यक्ति महाभोजर अंशी हेबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ मोर प्रिय माने प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को ए सुंदर विषय आज मते पुणी आपण मान को शिखेले तदनुसार आमानकर आत्मिक मंदिर को प्रभु का उद्देश्य आम प्रस्तुत करूँ जो मंदिर रे कौन सी पाप न रहू कौन सी असुचिता देखा न जाऊ आउ आमे पाप रु दूरे रही परमेश्वर अन्वेषण करूँ कौन भी लिखा जाए जगह परमेश्वर सदा प्रभुंकर अन्वेषण करवा तांकु खोजिबा ताहाले आमे तांकु पाई वाक्य रे लिखा जाए सदा प्रभु परमेश्वर को अन्वेषण कर ताहाले तुम्हें बंचिब बोली लिखा जाए अर्थात जदि आमे सदा प्रभु को अन्वेषण न करी अलग कौन विषय अन्वेषण करूछु खोजुछु ताहले आमनकर मृत्यु सुनिश्चित किंतु आमनको जदि बंचिबार अछि अनंत जीवन पाइबार अछि ताहले आमे सदा प्रभु परमेश्वर अन्वेषण करूँ कि प्रकार पवित्रतार सहित ताहले आमे तांको निकटवर्ती हो पारिबा आउ महाभोजर अंशी हो पारिबा शेष दिन प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद